Caritas, estamos de vuelta en The World Among Us, episodio 2. Y bueno, en el anterior episodio, aunque no dijeron el nombre, porque no se lo pregunté, se llama Faith, ¿vale? F-A-C... no, Faith, o sea, F-A-T-H, Faith. Para que lo sepáis. Y bueno, vamos a grabar este, que es, no sé si lo he dicho, pero seguido al anterior. A ver si quedamos... Bueno, esto era como el prólogo, ¿ves? Se llama Faith. Bueno, no, me he descuidado y no le he puesto una I. Pero bueno. Ya veréis, ya veréis. Vamos a echar un vistazo a esto. Me interesa ver toda la gente que hay ahí, más o menos me lo sé, pero... Ah, que no puedo ver la gente que hay, vale, vale. Pues lo anterior es como prólogo y esto ya es del episodio 1. Vamos a mirar aquí. Ah, que no pisar la hierba, ¿no? Blanca es Snow en realidad. Snow White, la Blancanieves. Lo que pasa es que aquí la han traducido al español. Esa es Bella. No walking on the grass. No White's orders. Blancanieves, Snow White. Lo que pasa es que me gusta más como lo llaman en inglés. I'll be sure to send her an apology. Judy. Hello, Bigby. Bigby. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd. You're out pretty late. Tranquilos, lo averiguaremos Is there some todo. sort of curfew I don't know about? What's with the third Si es degree? que sigue subiéndolo. Averiguaremos por qué se esconde ahí. Averiguaremos muchas cosas. Promise me you won't tell Beast you saw me. Pero hay cosas que no. Dejan I ahí con la worry duda. too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Sure. You promise? I promise. Thank you, promise. Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Bueno, sí, me lo esperarás, ¿verdad? Sí, sí. Thank you for trusting me. Really, I appreciate it, Bigby. No sé por qué han puesto lupo, con lo mal que queda, con lo bonito que es Bigby. Bigby Wolf. Así lo tengo llamado en mi personaje de Skyrim, Bigby. Ay. Este juego me hizo más, o sea, una obsesión brutal. Me lo descargué y me estuve en vacaciones jugándolo. En vez de ir a la playa, me quedé en el hotel jugándolo. Me obsesioné muchísimo. Ya sé que no tienes... Been a while since I got any mail. Sí, ya sé que no tienes correo. Eso. Ni se me acuerdo. Puede que el primer episodio, los primeros segundos parezca un poquillo aburrido, pero el juego en realidad está muy bien y te intriga muchísimo, ya lo veréis. Lo más seguro es que me compre un episodio más. Como van 5 euros y tengo 15. Bestia. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Nope. Haven't seen her. Estaba a punto sin querer de contestar la X. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Sí, lo sé, pero no pasa nada, no pasa nada. Vale.
Y como creo que un mes de Gold vale 6 euros, comprándolo dentro de la Xbox, pues no pasa nada. Yo tengo 15, porque me compré el Assassin's Creed Revelation, el Revelation, no sé, como sea. Así me quedan unos 15. Para que no lo llamen. Damn, should have cracked a window. What a night. Vale. No voy a mirar porque sé que no hay nada. Por aquí no hay nada interesante, así que no vamos a mirar y vamos a hablar directamente con el cerdo. Hey, Colin. Get up. Oh, hey, Big B. I'm in your chair, huh? I'm tired, Colin. It's been a long day. Sé que no estoy hablando mucho, pero estoy concentrada en la historia. Got a smoke? Un cerdo fumado, ¿te crees? Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. Será amigo por lo que veo. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Calm down. I'm not sending you back. No sé qué relación tienen, porque no sé de qué cuento es. Puede que de los 13 deditos o algo, ¿no? Pero... The house didn't blow itself Esto- down, Big B. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been Aquel off mismo the lobo train, que se comió a la abuela it would caperucita have helped fue ease some of the pain you once caused el me, yes. que derribó la It casa de also los would have shown terceritos. everyone how different you are now. If that was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. So, everyone hates me. Tranquilo, ¿no? Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true. What with the selfishness with the bourbon. Bourbon. But, no, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of Era un people comilón. back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Era normal, si siempre te parecías con todo el mundo y anteriormente cuando estaban Who'd you get in en a fight with? A fable, right? el país de las I'm sure you're not fábulas, going around punching Mondays. se comía gente pues... no, mira, ahora sin querer. Quería Okay, conquistar la sure. X. Silent treatment. I can do the same. Ay, lo siento, Colin. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. Big Big maravilloso. No digas esas cosas. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone.
Name one. I don't actually know her name. No se lo Awesome. preguntaste. Great example. Faith. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not Mira for cómo it. mira, Blanca, You te shut gusta. Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just sense. give me a drink, Está please. enamorado Colin, de enough Snow already. White. I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and Veréis. I want to get in 2 seconds. Bueno, to esto en el shut tercer up before episodio ya lo contaré si es que lo grabo. Si es. Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Bueno, bueno, ya, 10 minutos, ¿eh? Bueno, lo voy a contar igual. Creo que se acabará pronto aquí el primer episodio. Creo que se acaba ahora. Thanks, Bigby. Bueno, no, falta un poquito. Pero bueno. Esto ya lo contaré si es sobre los primeros minutos del tercer episodio. Porque a veces pues la gente se va a los primeros minutos y no tiene oportunidad de escucharlo. Pero bueno, lo voy a contar por si alguien se queda hasta ahora. Este videojuego está ambientado 20 años antes que el cómic, porque esto hay un cómic, Fables o Fable o algo así, se llama... Ese es No, creo. Sí, No. Bigby! Snow? Come with me. No, es No, es No. Y claro, Snow. está ambientado... What? 20 Sorry. años antes de que los cómics. Y en los cómics, What is it? What happened? estos Get into dos it this second. se We casan y need to tienen hurry hijos. to- Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. No sé, he intentado encontrar los cómics, pero son bastante antiguos. Salieron en inglés en 2008 o antes. No, por ahí, en español, o sea, en castellano salieron por ahí 2008, sí. 2009 por ahí salieron aquí en España, y claro, hace ya un borrón de años, ¿sabes? De eso. Y ya entonces ya no los venden. He intentado buscarlos, pero solo los venden por internet y de segunda mano. No los venden de primera mano. En tienda y esas cosas. Y por internet no me los quieren comprar mis padres, así que... Así que me tendré que aguantar. Y a ver qué nos encontraremos debajo de esas chaquetas. Yo lo sé. Vosotros no. Lo más seguro que no sepáis. Si habéis visto los vídeos de Germán o de otra persona, lo sabréis. Chan, 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 chan. Ñau, 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 ñau. Y no, ni 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 no. Ajá. ¡Tarán! Faith, muerta. You knew this girl? Es Is- puti. She's not a Mundy. Te tiraron a Mundi. I thought I knew everyone in Fabletown. Just a girl. We didn't have a whole lot of time to chat. Mira, dos. The woodsman. He attacked her, I stepped in. And he threatened to kill us both. No, you don't think he... I don't think anything yet. Just give me a second. Ya lo resolveréis, tranquilos. Terrible. So, who found her? I did. She was just like this. I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with. Then I came to get you right away. No one else was with you? No. Bigby, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. I'll
all the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Ay. Claro, si esto no lo supiera lo que pasaba, podía comentar lo típico. ¡Ay! ¿Quién será? ¡Ay! ¿Qué pasará? Qué intrigante todo. Pero como ya sé lo que pasa, pues claro, me cuesta comentar cosas como esa. La boca es lo más importante. Todo el día conectando. It's her ribbon. There's Con un anillo. some kind of symbol here. I don't recognize it. Neither do I. A ver. Vamos aquí. Strange cut. What did this to her? Yo lo sé. What could do something like that? Either something very sharp or something with magic attached to it. Y vamos a ver aquí la cabeza. She was placed here with some care. What do you mean? We can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? Eso no se llegó a saber muy bien. O sí, creo que sí que lo llamase. ¿O no? Creo que sí, que se llegó a saber quién la mató. En el episodio 5 o 4 por ahí, pero... I'm sorry. quedan This is just dudas. So surreal. What do you want to do next? Investigar We más. still have some time. I should keep investigating the area. Okay, good idea. Good idea. Vamos a investigar directamente aquí. La sala no hay nada Yep. que yo recuerde. More blood. Someone might have gotten caught on this climbing over the fence. Si fueran científicos, la sangre. Still red. Analizaría la sangre y sabrían quién es. Sharp enough. Y bueno, vamos a mirar, acabar de examinar y dejaremos este capítulo aquí. La verdad, Just some loose trash. por aquí que hay sangre. No, esto es un trozo del pantalón. Fabric. Looks like jeans. Doesn't tell me much. Hay sangre. Blood. Drops of blood. I'd say it's been here an hour maybe. ¿En cuánto la llevas tú Could en have tu something to casa? do with the blood on the fence. Pues nada. ¿Puedo hablar con Snow? Hey, Snow. You alright? Yes, thanks. But you should hurry. We don't have much time left. We should head back inside soon. What are you doing? Better to be thorough. Sure, just hurry up. We don't have Estoy much mirando la time. espalda y ¿de qué haces? Investigando. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? How did this happen? Why her? Sorry, Snow. Ya It's lo not ready to sabremos. say yet. Bueno, no. Fine. Sí, no, Let's sí. just get upstairs. A la insegura. Qué mal. No quiero dejar insegura I'm de gonna nuevo. have to tell Crane Quiero, about this. quiero As long as tratar King de vivir Cole con is ella. gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. We should wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds reasonable, but I I don't can know. do. I'll think about it. I just don't want him interfering.
Bueno, a ver si entramos ya a Craig's casa. not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Y bueno, dejaremos aquí el episodio. No sé si el episodio 1 continúa un poco más, ya se acaba aquí. Creo que se acaba aquí, no sé. Así que bueno, no se acaba. Pero bueno, espero que os haya gustado. Esperemos que el episodio siguiente no... What are you, Bueno, blind? vamos a esperar a que acabe What, este, you que don't creo que see no queda there's a mucho. line? I've been standing here a half hour already. Este You just tío... walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I work here. And what great work you do, Sheriff. That didn't feel very genuine. Fucker. Joder, puta. Because you were the one bringing this to me, Miss Snow. No, dejaremos aquí este episodio. Creo que hasta que se acabe no queda mucho, quedarán 5 minutos, puede que 2. Así que si queda poco lo juntaré con este y si no, pues lo subiré aparte y ya está. Así que bueno, espero que os haya gustado, like, favoritos y adiós.